अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो दो तीन चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। IMF के साथ हम जो मुआहदा करने जा रहे हैं उस हवाले से भी बात होगी और साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि गवर्नेंस के इश्यूज़ जो हैं, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, हमारी जो माशी सूरत हाल है उसमें और बाकी जो हमारे सियासी मामलात हैं उनमें भी एक गवर्नेंस का इशू मौजूद रहता है। इस हवाले से भी थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे और साथ साथ हम ज़रा अमेरिका भी जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे एक पाकिस्तानी बहुत ही जिनके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए, इस डेमोक्रेटिक सुनामी जो अमेरिका में हमने देखा उसमें एक पाकिस्तानी जो कि वहाँ से 5वीं दफ़ा कंसेक्यूटिवली मुंतखब हुआ है और वो रिपब्लिकन है। हम उससे भी आज आपकी बात करवाएंगे और ये हमारे लिए वाकई एक प्राउड होने की बात है कि एक पाकिस्तानी जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हुए वहाँ पे अपना एक मकाम रखता है, उनसे आपकी बात करवाएंगे। और हमारे साथ एक बड़ा ही पर्टिनेंट और रिच एंड हैवी पैनल मौजूद है। आज सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुमताज़ आलम गिलानी साहब, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रहमतुल्लाह काकड़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं हाउसिंग एंड वर्क्स के, आपका भी बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुंसलिक हैं और 5 ब्रांड स्पीकर और बहुत ज़बरदस्त वकील भी हैं। साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं फर्स्ट टाइमर हैं हमारे साथ आज फारूक गिलानी साहब, माहिर माशियात। आज हमने फ्लैंक्स पे गिलानीज रखे हुए हैं, इधर भी गिलानी है उधर भी गिलानी। मैं भी गिलानी हूँ। अच्छा, आप भी माशाल्लाह गिलानी। आज अल्लाह खैर करे, आज अल्लाह खैर करे, क्या होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गिलानी है, यहाँ पे भी आज मैंडेट गिलानीज का बहुत बढ़ गया। लेकिन ये छुपे हुए गिलानी ये बात करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन आपको मालूम है कि जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक की जो हमारी एक रवायत है उसको कंटिन्यू करते हुए चंद अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ। आज अहादीस जो मैंने मुंतखब की हैं गुस्से के हवाले से, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हम बड़े सरीउल ग़ज़ब किस्म के लोग हैं, उस हवाले से बात करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी चीज़ मुझे अल्लाह ताला के गुस्सा से दूर रखेगी, तो फरमाया कि ग़ज़बनाक ना होना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कोई मुख्तसर अमल इरशाद फरमाएँ जिसमें अच्छे अंजाम की उम्मीद हो, तो फिर फरमाया कि जानबूझकर ग़ज़बनाक ना होना। कई बार सवाल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा को पी जाने वाले से अल्लाह ताला अज़ाब उठा लेते हैं। और फरमाया कि ताकत के बावजूद गुस्सा को पी जाने वाला क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रज़ा खूब हासिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा की बुनियाद आग है और ये पानी से ठंडी होती है। गुस्से का अमली इलाज ये है कि ज़ुबान से कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुन्नत यह है कि गुस्सा के वक्त आदमी खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, इससे भी बात ना बने तो ठंडे पानी से वज़ू करे। इस सूरत हाल में दुरूद शरीफ पढ़ना भी अक्सीर साबित हो सकता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने लोगों को अनवाअ व अक़साम पर पैदा किया है। बाज़ लोग देर में गुस्सा होते हैं तो खुश भी देर से होते हैं, बाज़ सरीउल ग़ज़ब होते हैं और खुश भी जल्दी हो जाते हैं। तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसे गुस्सा देर से आए लेकिन राज़ी जल्द हो जाए, और तुम में से बदतरीन वो है जिसे गुस्सा तो जल्दी आए लेकिन वो राज़ी देर से हो। ये चंद हदीस नाज़रीन और हमारी लाइफ के लिए बड़ी पर्टिनेंट हैं, इनके ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसका जिक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। ये हमारा एक रेगुलर रूटीन का सिलसिला। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा गिलानी साहब से। गिलानी साहब, अगरचे आपकी मिनिस्ट्री इसके साथ रिलेट नहीं करती है, मैं पहले आपसे मिनिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा पूछ लूँ कि आपने जब से ये टेक ओवर किया है ह्यूमन राइट्स का एक इशू, और ये हमने दो एक इशूज़ देखे हैं जो अखबारात की हद तक आए हैं। ह्यूमन राइट्स का एक ख़ासा बड़ा मामला है जो हमारे पाकिस्तान में रहता है, बहुत से लोगों को इससे शिकायत भी रहती हैं। आपकी मिनिस्ट्री की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, थोड़ा सा मुख्तसर नज़र बताइएगा इस हवाले से। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं आपकी तहरीरों से काफ़ी मुतासर रहा हूँ, जब आप कॉलम नवीस थे तो मैं बावजूद इसके कि अंडर सीवियर अटैक ऑफ फ्लू मैं आपके पास आया हूँ। जहाँ तक इस मिनिस्ट्री का सवाल है, इसे मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने 94 में UNO की जनरल असम्बली में ये आइडिया दिया था कि मैं जाऊँगी तो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री पाकिस्तान में फॉर्म करूँ। चूँकि शी वॉज ए वुमन, शी न्यू द plight ऑफ द लेडीज़ और पॉलिटिकल वर्कर्स थी, लीडर थी,
تھرو آؤٹ پاکستان انہوں نے ٹور کیے تھے، اس کے بعد اختیار میں آئی تھیں. تو ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے یہ اتنا پاکستان میں اتنا وسیع مضمون ہے کہ آفٹر ایوری قدم، ہر قدم پہ آپ کو وائلیشنز ملیں گی، اور اسپیشلی ایٹ دا ہینڈس آف لا انفورسنگ ایجنسیز، گورنمنٹ فنکشنریز، جہاں گورنمنٹ فنکشنریز کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، جہاں آپ کو تھانوں میں حوالاتوں میں بغیر کسی پرچے کے بند پڑا ہوا ہے بندہ، جہاں بندہ خام خواہ چین میں جس کو ڈالا ہوا رکھا ہوا ہے، جہاں وداؤٹ ایف آئی آر بدل دی جاتی ہیں، اصل کلپریٹس نکال دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جیلوں میں جہاں گنجائش 400 500 قیدیوں کی ہے، وہاں 3 ہزار قیدی پڑا ہوا ہے، قیدیوں کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ قید میں پڑے ہوئے نکلے ہوئے. بہرحال دی کنڈیشن آف دا پور فائنینشنگ پوزیشن آف جیلس، فائنینشیل پوزیشن آف دا جیل. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک ہیومن رائٹس کا سوال ہے، یو این او کے چارٹر ہے، اس میں ہر قسم کا انسانی رائٹ جو ہیمپر ہوتا ہے اس کی اس منسٹری کو ایمپاور کیا گیا ہے کہ یہ اس کی کاگنیزنس لے سکتی ہے. لیکن اس منسٹری کو جیسے وہ کہتے ہیں نا 5 بیماریوں سے، یہ محترمہ کے جانے کے بعد یہ 5 بیماریوں میں آ گئی. بچے کو پیدا ہوتے ہی 5 ٹیکے لگنے چاہیے نا، ان کو بھی اس کو ہر دفعہ ہر ایک گود میں دے دیا گیا، کبھی لا منسٹری کی، جسٹس منسٹری کی، کبھی انٹیریئر منسٹری کی، کبھی یہ پہلے ایک ونگ رہا، پھر یہ ایک ڈویژن بنا، پھر کچھ عرصے کے لیے ایک بار حیدر صاحب کے تحت یہ اس نے فل فلیج منسٹری کام کیا. انہوں نے کچھ کام کیا پچھلے کیئر ٹیکر رجیم میں، انصار برنی صاحب کے پاس یہ فل فلیج منسٹری تھی. تو اب ویری فیکٹ کہ یہ منسٹری ہے اور فل فلیج، اب یہ صرف ایک ڈویژن نہیں ہے، پوری فل فلیج منسٹری ہے، اس سے ایک امید بنتی ہے لوگوں کی کہ جو ہمارے مسائل ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ حل ہوں گے، خاص طور پر جو مسنگ پرسنز کا ایک معاملہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے. بلکہ ڈاکٹر آمنہ جو ہیں وہ میں نے فائلز دیکھ رہا تھا، مجھے جو بریف کیا گیا اور سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری نے، ڈاکٹر آمنہ نے بڑا پریز کیا ان کی ایفرٹس کو اس ڈویژن کی، کہ جو انہوں نے اس کے سلسلے میں چلیں، اللہ کرے کہ اس میں ہم کچھ فارورڈ موومنٹ دیکھ سکیں. میں تھوڑا سا کاکڑ صاحب آپ سے بھی اس حوالے سے ذرا پوچھوں گا، کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ کی اوپر تلے میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور بلوچستان کا ایشو خاصا اس وقت ہاٹ ہے زلزلے کے بعد. یہ جو ایشوز چل رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو آپ کی میٹنگز ہیں، تھوڑی سی کچھ ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو زلزلے کے حوالے سے ریلیف ایفرٹ ہے اور جس طریقے سے اس کو کوآرڈینیٹ کیا جانا تھا، کیا آپ مطمئن ہیں اس رفتار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیبنٹ نے جو امیڈیٹ سٹیپ اٹھائے تھے اس میں فوری طور پہ پہلے تو جو انجرڈ لوگ تھے ان کو ہیلی کاپٹر سے ایئر لفٹ کر کے ہاسپٹلس پہنچایا گیا. جو کھنڈرات کے نیچے دبے ہوئے تھے ان کو فوراً آرمی اور اس کی ایف سی کے جوان وہاں پہنچ گئے، ایڈمنسٹریشن پہنچ گئی، ان لوگوں کو نکالا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف ان کو دیا گیا فوری طور پہ C-130 کے ذریعے ان کو خیمے، ادویات، خوراک، کمبلز، اتنی وافر مقدار میں آٹا، چینی، اشیاء خوردنوش پہنچائی گئی کہ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ، کوئی 1,08,800 کے قریب ہمارے پاس فالتو بلینکٹس اس وقت پڑے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. یعنی ہر آدمی جو متاثر ہوا ہے اس تک ریلیف پہنچا ہے؟ بالکل پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ جتنی دور بھی تھا، چاہے جتنی بھی دور تھا. ایکسیپشنل کیسز تو ہو سکتے ہیں کہ کوئی وہاں سے اپنے عزیز و اقارب کہاں چلا گیا ہوگا، ورنہ ہر ایک کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جو آپ کی میٹنگ پرسوں ہوئی تھی آئی گیس پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رات کو، اس میں بھی اس کو اسٹریم لائن کیا گیا تھا؟ جی، اس میں یہ طے ہوا بلوچستان سے جتنے MNS تھے یا فیڈرل منسٹرز تھے، اس میں یہ طے ہوا کہ فوری طور پہ ان لوگوں کو یا تو 50,000 روپے دیے جائیں، یا ایک سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ حکومت 6,000 گھروں کا ایک کمرے والے گھر بنا کے دے رہے ہیں. جو آپشن وہ اڈاپٹ کرنا چاہیں تاکہ یہ 2-3 مہینے گزر سکیں. زیارت میں چونکہ اس وقت ٹمپریچر کافی جو ہے وہ مائنس نقطۂ انجمان سے بھی خاصا نیچے، بہت نیچے جاتا ہے، اور آنے والی دنوں میں تو برف باری جو ہے وہ 2-3 ہفتے میں شروع ہو جائے گی. ویسے بھی اس علاقے کے لوگ گرم علاقوں کی طرف سے مائگریٹ کر جاتے ہیں، ہرنائی، شارک، دکھی، ان علاقوں میں. تو فوری طور پہ ان کو یہ دینے کا وہ کیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو گھر بنانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کی بھی یہ ریکمنڈیشنز تھی، ہم نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی کہ ہر شخص کو اپنے مرضی مطابق گھر بنانے کے لیے. ریلیف مطلب یہ ہے کہ ایک تسلی آپ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ انٹرٹین کیا جا چکا ہے.
چلیں میں شاہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کو سکپ کرتے ہوئے چونکہ ٹاپک ذرا IMF کے حوالے سے بھی ہے تو میں گیلانی صاحب کو ذرا پہلے لے لوں. گیلانی صاحب مجھے تھوڑا سا ذرا چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں فائنینشیل میٹرز پہ اور اکانومی کے حوالے سے IMF کی جو ہم بات کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تو بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے IMF. شکریہ مجھے موقع دینے کا. اسرار صاحب IMF ایک ادارہ ہے قرضہ دینے کا, مالی امداد باہم پہنچانے کا, اور جس طرح دوسرے بینک یا دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان میں تو صرف ایک مالی منفعت ہی اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے. IMF کے اندر یہ موٹیو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ملک پیچھے رہ جائیں, جو ترقی میں ذرا پیچھے رہ جائیں, تو ان کو کسی انداز سے ان کی امداد کی جائے. اس کے بیسیکلی دو موٹیوز ہیں IMF کے. ایک تو یہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ یا کسی قسم کا بھی خسارہ کسی ملک کو آ رہا ہو اس کو اس سلسلے میں امداد دی جائے. ٹھیک ہے. جو دوسرا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ غربت جو کسی ملک میں اگر بڑھ رہی ہو یا اس کی پرالیفریشن ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کی روک تھام کے لیے مالی امداد جو ہے وہ دی جائے. یہ دو بیسک موٹیوز ہیں. بیرونی امداد ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایک بڑا دلچسپ سا فنامنا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ایک منفی سی فیلنگ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. وہ منفی فیلنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں یا ان کا جو پروگرام ہے اس پہ اگر ہم خود عمل نہ کر پائیں اور اس کے جو ثمرات ہمیں مل سکتے ہیں ان تک نہ پہنچ پائیں تو اس کے نتیجے میں IMF کو برا کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ قرین انصاف نہیں ہے. بیرونی امداد سے ملک ترقی کرتے رہے ہیں. مثلا تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں کینیڈا 1870 سے لے کے 1914 تک یہ تقریباً کوئی 44 سال کا عرصہ ہے. اس میں صرف بیرونی امداد کے ذریعے اس میں برطانیہ اور دوسرے ممالک بھی یورپ کے ساتھ آ گئے. انہوں نے اس کی امداد کی اور اس کے نتیجے میں وہ کینیڈا آج وہ کینیڈا ہے جو آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح ناروے, آسٹریلیا, ان دونوں کو بھی بیرونی ممالک کی امداد سے ہی یہ لوگ ترقی یافتہ مناظر پہنچے. جب 1930 کی جو ریسیشن آئی ہے جو بہت بڑی مشہور ریسیشن ہے اس کے بعد تمام ممالک جو تھے بہت سارے ممالک وہ بڑی مصیبتوں کے شکار ہو گئے اکنامک پرابلمز کا. تو یہ محسوس کیا گیا کہ اگر عالمی سطح پہ کوئی ایسی ادارہ جو ہے اس کو وجود میں لایا جائے جس کے ذریعے جو پیچھے رہ جانے والے ممالک ہیں ان کی امداد کی جائے. تو یہ پھر یہ تقریباً کوئی دسمبر 1944 کا میرے خیال میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, اس میں 1945 پرہیپس 44 ممالک نے مل کے یہ ادارہ برٹن ووڈز نامی ایک جگہ تھی امریکہ میں, وہاں پہ انہوں نے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا اور اس کا مقصد یہی تھا دو مقاصد میں نے پہلے بیان کیا. اس میں آپ نے بڑھتے بڑھتے 185 اس میں ممالک اور ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ امداد ہمیں دیتے ہیں تو اگر ہم اس امداد کو اچھی طرح استعمال نہیں کرتے تو اسے ہمیں انہیں کرٹیسائز کرنے کی بجائے ہمیں خود اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. میں ذرا شاہ صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کی پارٹی اور دیگر کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی IMF میں ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل بھی موجود ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی قرضہ دیتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح یوز نہیں کرتے ہیں تو قرضہ دینے والے کا تو قصور نہیں ہے نا. بات درست ہے بنیادی طور پہ تو کہ قرضہ دینے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن یہ جو IMF ہے یہ درست ہے, ان کا ویو ہے اور ماشاءاللہ یہ تو اس کو بیک گراؤنڈ پہ جانتے ہوں گے. لیکن IMF کی جو ہسٹری ہے سب کا وہ جن ممالک کو اور بالخصوص تھرڈ ورلڈ کو وہ جس انداز سے قرضہ دیتا ہے, جن شرائط پر قرضہ دیتا ہے, یہ ایک IMF کو میں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ گفتگو میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنلی مرڈر فنڈ ہے. مطلب یہ ایک وہ لیور ہے, وہ بڑی طاقتوں نے G8 نے, امریکہ نے, یہ جو سپر پاورز ہیں جو مطلب یہ انہوں نے ایک پیرالل جس طرح انہوں نے ایک نیٹو رکھا ہوا ہے نا جہاں پہ فورسز ہیں, ملٹریلی فورس ہے, مطلب جہاں پر ملٹریلی فورس کام آتی ہے ان کی وہ وہاں پر وہ استعمال کریں گے, جہاں پر یہ لیور ہوگا وہ وہاں پر یہ لیور استعمال کریں گے.
کوئی قرضہ تو بھائی بھائی کو بھی نہیں دیتا وداؤٹ کسی. لیکن آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بجائے انٹرنیشنل مرڈر فنڈ, لیکن اس نے مرڈر ابھی تک کتنے ممالک کو کیا؟ یہ ذرا مجھے مجھے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک دو مسئلے دی ہے ناروے کی, یا میں بالکل تھرڈ ورلڈ کا آدمی ہوں, مطلب انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیے تھے, لیکن آپ نے بیرونی امداد کی بات کانسیپٹ کیا, بیرونی امداد. لیکن آئی ایم ایف جو ہے جناب دیکھیں کہ یہ بڑی بگ پاور کا ایک بڑا کلب ہے مالی طور پر, اور جو سود در یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ جن ممالک کو دیتے ہیں اگر وہ ممالک اس کو یوز کر رہے ہیں ان کو نہ طریقہ نہ آتا ہو, یا وہ خود ہڑپ کر جاتے ہوں, کھا جاتے ہوں, مطلب یہ تو ایک الگ تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے جو عوام ہے ان کے لیے. آپ زیادہ کنسرن ہے کنڈیشنلٹی کہ جو ان کی جو شرائط ہوتی ہیں, شرائط کی طرف میں آتا ہوں, میں شرائط کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک اور پوائنٹ بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب ہم نے یہ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی یا جو پورا پلان ہوگا وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی تو ویل گو اہیڈ ود اٹ. پارلیمنٹ میں ابھی تک ایز سچ وہ پریزنٹ نہیں کیا گیا ہے. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ یہ آنے والا ہے یا نہیں آئے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا؟ نہیں, یہ آئے گا میرا خیال. اس میں چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کلیئرلی اس بات کو کہا تھا, اور سینٹ میں کافی حد تک جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں لیڈر آف دا ہاؤس رضا ربانی نے گورنر اسٹیٹ بینک کے ایکشن پہ بھی اور اس بارے میں بھی کچھ ریزرویشن کا ایسے اظہار کیا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھے. لیکن جب ایڈوائزر آن فائنینس نے یہ شو کیا کہ اس دفعہ ہمیں وہ منیمم یعنی 4% پہ قرضہ دے رہے ہیں, اچھا, اور یہ ان کا یعنی منیمم ہے جو کہ سود کسی بھی بین الاقوامی ایجنسی سے لینا پیسے کی ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے. آئی ایم ایف کا جہاں تک رول یہ ہے, میں تو عرض یہ کروں گا کہ جس دن سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے, ہم شروع دن سے ہی مختلف اداروں سے, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ڈونر سے امداد کے سہارے ہی چل رہے ہیں, اور مفت کی پیتے تھے. ہم کہتے تھے یوں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, قرض کی پیتے تھے, میں جانتے تھے کہ آپ طے کر لیں. تو شاہ صاحب میرے سینئر ہیں پروفیشن میں بھی, سیاست میں بھی. انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہا, میں کہتا ہوں یہ انٹینس کیئر یونٹ ہے فار دی بیمار کنٹریز, جہاں پہ بیماری کا جب یہ عالم ہو جائے کہ کوئی ڈونر کوئی کنٹری جو ہے اس وقت ابھی تک جو نیوز ہے کوئی بھی نہیں دے رہا, فرینڈز آف پاکستان جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو جب آپ امیڈیٹ انجیکشن لگنا ہے, مریض کو بچانا ہے, اس پہ یہ سوچنا اس کو آئی سی یو میں لے کے جانا پڑے. اگر اس کے بعد پھر آئی سی یو میں لے گئے, پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی کنڈیشنلٹی جو ان کی ہیں ان کو پاس کر دیتی ہے, پارلیمنٹ اپروو کر دیتی ہے, تو اس میں ہمیں باقاعدہ ہونا چاہیے ادائیگیوں کے سلسلے میں. جیسا کہ گیلانی صاحب نے کہا تھا, بڑا صحیح فرمایا کہ ادائیگی ہم نہ کریں اور بدنام ہم آئی ایم ایف کو کریں. ایک اور چیز میں کاکڑ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, قادرپور گیس فیلڈ کی نجکاری کے بارے میں خاصا پچھلے دنوں میں ہلا بلو ہو رہا تھا اور سارا کچھ میں آج پتہ چلا کہ جناب وہ انہوں نے اس کو پٹ آن ہولڈ کر دیا اور کہا ہے کہ کنسنسس ہوگا تو ہم اس کو کر لیں گے. اب اگر وہاں پہ کنسنسس ہوگا تو یہ کریں گے, تو آئی ایم ایف پہ بھی ہم کنسنسس کیوں نہیں کر پاتے ہیں پارلیمنٹ کا, تاکہ سب لوگ اکٹھے ہوں اور اس جو بہت بڑا پلان ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ متفکر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے, کنسنسس بلڈ کیا جائے اینڈ لیٹس گو ود اٹ. جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا, اس بات پہ تو پارٹیز متفق ہیں کہ قرض لیے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک, فرینڈز آف پاکستان نے بھی ایک جھنڈی دکھا دی ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو انڈورس کرے گا تب تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. اب مریض کی جو سویئر کنڈیشن ہے, آپ کو لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں اس کو دینے پڑیں گے, چاہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں. تو رائٹ لیفٹ میں بھی جو سینیریو ہے, تو اس وقت جو بیسٹ پاسبل وہ ڈونر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف ہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کی ماضی میں پالیسیز جو ہیں وہ ایسی رہی ہیں کہ لوگ کافی ساری جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز تھی وہ ان سے شاکی رہے ہیں, اور 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو کافی ممالک نے ان کا رخ نہیں کیا. اب جب انہوں نے بھی اپنی پالیسیز چینج کی تو پھر اور ضرورت مند جو ہیں وہ تو پھر جاتا ہے اس کے پاس. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا نے بھی جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے دیکھا کہ پھر انہوں نے اپنی ایک اتنی ٹائٹننگ کی مانیٹری پالیسیز کی کہ انہوں نے فوری طور پہ اسے جان چھڑائی, اور پھر وہ انہوں نے منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک انقلاب لائے اور وہ بڑا زبردست ایک سلسلہ ہو. شاہ صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے کنڈیشنلٹیز کی بات کی ہے,
कौन सी शराइत हैं जिनसे आप बड़े ज्यादा कंसर्न हैं, वो जरा बता दें ताकि फिर मैं उसका जवाब। सर मैं अर्ज करता हूँ कि देखें जी, कोई सारी कंडीशन छोड़ दें, उस पर सूद दर सूद का भी छोड़ दें, सारी बातें छोड़ दें, मतलब में सिर्फ जो वो पॉलिटिकल जो वो कंट्रोल कर लेते, वो कंट्रोल चाहते हैं पॉलिटिकल। मतलब मैंने इसलिए दोनों उन बड़ी ताकतों की दोनों विंग की बात की है, एक उनके पास मिलिट्री है और एक इकोनॉमिक। एग्जैक्टली। और फिर बात ये बात तो दुरुस्त है कि हम IMF पे सारा मलबा फेंकते हैं, चूंकि वो तो एक अदारा है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट वाच करने हैं, उन्होंने आपने नहीं लेना ना ले, मैं यही करता हूँ ना, मैं उधर जा रहा हूँ, वो सूद भी लगाएगा, वो सूद दर सूद भी लगाएगा, वो अपनी कंडीशन भी रखेगा, वो पॉलिटिकली भी आपको दबाएगा, ठीक है, ये उनके अपने इंटरेस्ट है। सवाल ये है कि आज जो कौम डिमांड कर रही है, लीडर्स में जो मैटर करते हैं, वेदर दे आर ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या अपोजिशन बेंचेस पे हैं, कि वो लोग देखें ना जी, अभी आप 4 हफ्ते की पहले अखबारें उठाकर देखें, मतलब बिलियंस कर्जे माफ किए गए यहाँ पे, और वो खाने वाले कौन है? दंदनाते फिर रहे मुल्क में। यानी इधर और मुझे तो तकलीफ है कि IMF को वापस मैंने करना है, पाकिस्तान के शहरी ने करना है, अपना पेट बांध कर 40 में फिर वही आ गई बात, फिर शायद वही आ गई कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। ये देखना जी, ये पॉलिटिकली है ना, वो IMF जो है वो क्या वो नहीं जानता, वो भी जानते होते, और इसलिए आप तो हर लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि अच्छा जी हम आपको कैश नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया जनाब इतनी उम्मीद आपने मत रखें। मैं गिलानी साहब को लाऊंगा। गिलानी साहब जरा मुझे बताएं कि ये जो कंडीशनैलिटीज की बात आती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं जी, वो कह देंगे कि कट कर दें, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस हैं उनको कहेंगे कि उस पर कट लगा दें, फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो करेंगे। इनमें क्या व्हाट इज रॉन्ग विद इट? देखिए, IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, वेरी फ्रैंकली वो तो वही हैं जो किसी भी आम इकनॉमिक्स की किताब में आप जाएं तो अगर प्रॉब्लम्स किसी इदारे को हो जाएं तो जिन चीज़ों को हम जौन सी रेसिपीज़ इस्तेमाल करके जो ठीक कर सकते हैं इदारे की माली सूरत हाल को, वही कंडीशनैलिटीज़ हैं IMF की। हमारे साथ प्रॉब्लम जो है ना सार साहब, वो कंडीशनैलिटीज़ का नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उन कंडीशनैलिटीज़ को पूरा नहीं करते हैं, हमारे गवर्नेंस का मसला है बेसिकली। देखें 1997 में IMF ने कहा कि GST लगा दो, सो इट वाज इम्पोज्ड, 15% GST लगा दिया गया। आप में से सबको मालूम होगा कि इस वक्त जो आपका रेवेन्यू है जो 1100 अरब रुपया है, उसमें से तकरीबन 250 से 300 अरब रुपया तो आपको GST से मिल रहा है, और वो भी उस सूरत में कि जब उसके अंदर बेशुमार सुराख है, यानी आपके जो अदारे हैं उनको GST को कलेक्ट करने वाले, वो देर पोरस, उनके अंदर बेशुमार और आप उनको अगर आज GST अगर आप सही कलेक्ट करें और वो आपके ख़जाने में आ रहा हो तो मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 बिलियन तो उसमें आ सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारा मसला IMF के पास जाने का या ना जाने का नहीं है। IMF एक बैंक है, आप उसके पास जाइए और उसके पास एक सस्ता सूद वाला बैंक है जो आपको सस्ता पैसा देता है। मसला ये है कि जो आपसे कहता है कि ये न करें, मसलन आपके पास इस वक्त दरामदात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, हत्ता कि वो डबल हो गई हैं, यानी आपकी जो बरामदात है वो 20 के करीब। बुरे हालात में भी जबकि हम क्राइसिस फील कर रहे हैं, आपकी दरामद भी बढ़ रही है। अच्छा, गवर्नमेंट की सतह पर कोई ऐसी अदारा नहीं है, कोई टास्क फोर्स नहीं है कि जो बैठ जाए और देखे कि जनाब ये जिस तरह हम ECC की मीटिंग करते हैं कि जो बैठ जाए और देखे कि ये दरामदात क्यों बढ़ रही हैं। आप इसी सुपर मार्केट में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, आप देखेंगे कि चॉकलेट, बिस्किट्स, वो चीज़ें भी यहाँ आपको फॉरेन की अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती हैं। दरामदात के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये आपने कंडीशनैलिटीज़ जो हैं उसके अंदर आप देखिए, वो कहेंगे आपसे कि आपको जो जारी बजट का खसारा है उसको रोकिए, यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कर्टेल कीजिए। दूसरी तरफ वो आपसे कहेंगे दरामदात को बढ़ाइए। ये सब वो चीज़ें हैं कि जो दरअसल किताब में लिखी हुई हैं, किसी भी ऑर्डिनरी बुक में आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, हम उन चीज़ों की कंडीशनैलिटीज हमसे मीट नहीं होती। ठीक है, गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है, मैं ज़रा गिलानी साहब आपसे भी ज़रा बात करूंगा। मैं देख रहा था कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक वर्ल्ड समिट हुई थी उसमें गवर्नेंस के बारे में उन्होंने लिखा था कि एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड गवर्नेंस। आई रिपीट, एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड गवर्नेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट. It happens everywhere from urban centers to rural villages, and the well-being of a community depends on the choices made by people granted this authority.
Because of the diversity of organizational structures around the world, people such as landlords, heads of associations, cooperatives, NGOs, religious leaders, political parties, and of course government are all actors granted the power to govern. अब मुझे आप चूंकि अभी नए, इसलिए मैं आपको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन गवर्नेंस की जब बात आती है तो गवर्नमेंट की बात आती है, हम लोग क्यों फेल होते हैं गवर्नेंस में? और एक जगह पे नहीं, हर जगह पे, हर लेवल पे, लोकल बॉडीज़ पे, आप प्रोविंसेस के लेवल पे देखें, फेडरल लेवल पे देखें, एक गवर्नमेंट को देखें, दूसरी को देखें, तीसरी को देखें, सब हमने पूरी हिस्ट्री में गवर्नेंस के हवाले से कोई मॉडल ऐसा नहीं क्रिएट किया जिसकी तकलीद की जा सके। देखिए, क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी इदारे पे मस्बत अंदाज में किया जाए तो उस क्रिटिसिज्म को हेल्दी क्रिटिसिज्म कहा जाएगा। हम पॉलिटिशियंस का ये अलमिया है कि वी आर एक्सपोज टू एवरी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, वेयर अगर डिक्टेटरशिप का रजीम हो तो 4-5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने तो मार्शल लॉ की पाबंदियाँ इतनी सख्त रहती हैं, ना मीडिया आज़ाद, ना प्रिंट मीडिया आज़ाद, ना एज राइट ऑफ असेंबली है, ना राइट ऑफ स्पीच है। तो उन 3-4 महीने का उनका पता ही नहीं लगता, 3-4 साल का पता ही नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर एक्सपोज टू द पीपल, दे आर फ्रॉम द पीपल, वो एक मैंडेट से आती है, उनसे लोगों की तवक्कुआत भी इतनी शदीद होती हैं। यानी आप यकीन कीजिएगा ये क्वेश्चन आप ही नहीं पूछते, ये क्वेश्चन जो है हमसे स्ट्रीट में भी एक आदमी पूछता है जिसकी ज़रूरत का पूरा करने का हमने वादा किया है फौरी तौर पर। लेकिन अब पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात हैं वो आपके सामने हैं, पाकिस्तान के इधर फ्रंटियर में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। तो हम एक ऐसी टाइट रोप पे इस वक्त है एट दिस आवर कि जब तक सब पार्टीज मिलकर आपस में एक कॉन्सेंसस बनाकर एक वाकई एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे नहीं चलेगी, उसमें हर शोबा जो है वो अपने अपने फील्ड में काम करेगा, तनदही से काम करेगा। हम लोगों के सामने अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे। हम सिंप्लिसिटी इन दी गवर्नमेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कट लगाया हुआ आगे 40% का। अभी लास्ट टाइम कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बाहर के जो दौरे हैं वो भी उन्होंने कहा कि इसको हत्तुल इम्कान मिनिमाइज किया जाए। पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि यही तो पावर और यही तो एक कल्चर अब हमारा बन गया है ना कि जी जरा बाहर जाएंगे, गपशप लगेगी, ऐसे नहीं। मैं लास्ट टाइम मुझे याद है अच्छे तरीके से 88 में मैं पहले 3 महीने में कुछ 10 ममालिक के दौरे कर आया था। अब ये 6-7 महीने हो गए, अभी मैं नेपाल नहीं जा सका। चले नेपाल तो खैर छोटा सा मुल्क नहीं जा पाया। ठीक है, लेकिन एक चीज काकड़ साहब मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि हम लोग जब बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैनिफेस्टोज या अपनी गवर्नमेंट के या अपनी पार्टीज के देखें तो बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत अल्फाज उसमें होते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है, उनसे रिजल्ट्स लेने की बात आती है, तो वहाँ पे हम रह जाते हैं। यहाँ पे किसका कसूर माना जाए? क्या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सिंसियर नहीं होती, या वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती, या विल का मसला है, या इंटेंशन का मसला है? क्या मसला क्या है? कॉल फिल का ये तजाद तो हमें ले डूबा है, इसमें तो शक नहीं है। इसको अगर एक ख़तरनाक नाम भी दिया जाए तो अनफॉर्चुनेटली कुछ मुनाफिकत रही है, उसके जो बैकिंग फोर्स होती है वो उनको इस रास्ते पे ले आती है। पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लोग जो हैं ये बड़े काबिल लोग इनमें मौजूद हैं, सलाहियत है, सोच है, फिक्र है, जो बैरूनी हाथ इनके बीच में काम कर जाते हैं, जिनका ये फील्ड ही नहीं है, जिनका प्रोफेशन ही कुछ और है। उनकी मुदाखलत की वजह से सो मैं ये कहूँगा बसद अदब कि माजी में जुडिशरी जो है वो भी इसका एक हिस्सा रही है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है ये हमें हर लेवल पे ले डूबा है। वैसे हर लेवल पे पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, जुडिशल अगर आप कह लें उसमें भी, मतलब कोई इससे बरा नहीं रहा है। सिंसियरिटी जब तक नहीं आएगी अपने कॉज से, अपने नेशन से, अपने प्रोग्राम से, अपनी मैनिफेस्टो से। अब यही क्वेश्चन तो यही है काकड़ साहब, वो कैसे आएगी, लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक का नाज़रीन वक्त आन पहुंचा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि सिंसियरिटी क्यों नहीं आती है। ये जो जैसे इलेक्शंस होते हैं, कोई गवर्नमेंट बनती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रेट है उसका और इलेक्टेड लोग जो हैं उनके दरमियान गैप क्यों बढ़ जाता है, इसका जरा जवाब जांचने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी IMF के हवाले से और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन मैंने ओपनिंग में जब आपको बताया था कि जो अमेरिका में रिसेंटली एक डेमोक्रेटिक सुनामी आया है, उसमें एक शख्स उस सुनामी के सामने खड़ा रहा और वो एक पाकिस्तानी था और वो रिपब्लिकन था। हम उनसे बात करेंगे और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो 5वीं दफ़ा इस दफ़ा वो री इलेक्ट हुए हैं और री इलेक्ट होके अब उनसे बात करते हैं। सगीर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर न्यू हैम्पशायर असेंबली फ्रॉम न्यू हैम्पशायर USA। सगीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम किसाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन। सगीर साहब वी आर प्राउड ऑफ यू और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ डिड यू डू इट। उधर ओबामा की हमने देखा कि एक पूरी वेव आई हुई थी, रिपब्लिकन्स की जो है वो कितारें जो हैं वो हार गई, आप इस वक्त फिर जीत गए हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या राज, कि आपके पास कोई गिदड़ सिंगी है, क्या मसला है? ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है किसाना साहब, ना इसमें कि मेरा कोई कामयाबी का राज है, क्योंकि माई फैमिली हैज़ बीन विद मी, माई वाइफ, माई अवर सन, डॉटर, जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ पे, उन सब ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने कभी भी किसी भी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और लोगों के जब भी कोई मसाइल होते हैं, रात हो, दिन हो, संडे हो, सैटरडे हो, हमेशा हमने उनकी हेल्प की है, इसलिए कि आपसे वो तवक्को रखते हैं। जैसे कि शेख रशीद साहब बहुत दफ़ा कहा करते थे कि अगर आप इलेक्ट एक दफ़ा हो जाएं, दोबारा आप री इलेक्ट ना हो तो ये आपका कसूर है, वोटर्स का कसूर नहीं है। यू हैव टू हेल्प देम। और मैं इसमें अपनी फैमिली का बहुत अच्छा, मुझे सगीर साहब ये बताइएगा कि मुझे पता चला था कि आपके हलके में ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने ख़ास से रिसोर्सेज भी लगाए थे और मुख्तलिफ किस्म के कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके और एक जॉइंट कैंडिडेट आपके सामने लेके आए थे। इसके बावजूद आप जीते। क्या सूरत हाल है इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के क्वार्टर्स में? क्या वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है? किसाना साहब, 10,000 आदमी कारकुन, पेड कारकुन ओबामा के रियासत न्यू हैम्पशायर में थे, जो कि वाकई एक सुनामी के बराबर था। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि चूंकि मैं बार बार हर एक के घर पे गया हूँ, उनसे बातें की हैं, उनके दुख हमने शेयर किए हैं, फिर ये कि हमारे बेटे ने, बेटी ने और जितने पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे दोस्त अहबाब हैं, बिजनेस लोग हैं, वो सब ने मेरी हेल्प की है। मुबीन साहब हैं यहाँ पे, ताहिर साहब हैं, कामरान हैं। इसमें मुझे ये बताइएगा सगीर साहब कि वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, आप पाकिस्तान के लिए वहाँ पे किस तरीके से मदद कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप वहाँ पे कश्मीर के हवाले से भी खासा काम करते रहे हैं, बॉब गायदा के साथ मिलकर। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ वहाँ पे आप जो एक मिसकंसेप्शंस हैं उनको ज़रा दूर करने की कोशिश करेंगे एट द कांग्रेशनल लेवल इन वाशिंगटन DC? देयर इज नो क्वेश्चन माई माइंड कि हमेशा कश्मीरी और कश्मीर और पाकिस्तानी हमारे दिल के बहुत करीब रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा सोना जीना मरना पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए है और हम जहां भी मौका मिलता कहते आए हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान के एम्बेसडर को यहाँ जॉइंट सेशन ऑफ सेनेट और में बुला के 3 साल पहले उनका लेक्चर करवाया था, तकरीर करवाई थी। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा हकायक बताऊं और हकायक जो हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की अहमियत इतनी है कि वो अमेरिका के मुफाद है कि पाकिस्तान की हेल्प करे और उनके नेबर जो हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान की हेल्प करे। बहुत मेहरबानी, ईरान है। सगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद। और पूरी पाकिस्तानी कौम आप पे फ़ख्र करती है, आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। सगीर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, न्यू हैम्पशायर असेंबली के रुकन और 5वीं दफ़ा इस वक्त दोबारा नहीं 5 बार मुंतखब हो चुके हैं, इसलिए उनको मुबारकबाद हम देते हैं। गिलानी साहब, मेरा ख्याल है कि मैं ज़रा शाह साहब का ज़रा इसमें कॉमेंट ले लूँ। शाह साहब, ये जो सूरत हाल है अभी हम जो देख रहे हैं, इसमें गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, मैं ज़रा उनसे भी बात करूँगा, गिलानी साहब से भी। लेकिन आपकी पार्टी भी गवर्नमेंट में रही है, क्या वजह है कि आपकी पार्टी ने भी कोई मॉडल सेट नहीं किया जिसको हम फॉलो कर सकें और कहें जी कि हाँ दिस वाज द मॉडल और बाकी जो गवर्नमेंट्स आने वाली हैं वो इसको फॉलो करती हैं? डू यू एग्री विद इट? टू सम एक्सटेंट। ये साहब अभी आपने ये राइटिंग पढ़ी थी, जरा एक दफा फिर पढ़े पर फिक्र। एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ बेसिकली हम वैसे बड़े जमहूरियत पसंद बड़े हैं हम, मतलब लिखने में बोलने में ये बन, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर नॉट डेमोक्रेट्स।
ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ये गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ ये है, ग्रुप ऑफ पीपल्स मीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। ठीक ठीक, इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो बनाई हुई है हमने, ये सारा ड्रामा तो बनाया हुआ है मतलब, लेकिन वी डोंट बिलीव ऑन डेमोक्रेसी, वी डोंट बिलीव ऑन ग्रुप ऑफ पीपल्स। यहाँ कोई वर्दी वाला आ जाए तो वो भी कहता है वो तो होता ही हरमान मैन है, वो तो छोड़ दे, वो तो आता है जो असले के जोर पे है, लेकिन जो वोट के जोर पे आता है वो भी वोट के जोर के आने के बाद वो समझते हैं नहीं, अपने साथियों को भी वो समझता है ये तो निकम्मी कौम है, बैठे भाई आप मेरे टिकट पे जीत के आए हैं, शायद आपका दिमागी काम, और वो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यानी हमें ये है कि डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है, मतलब बेसिकली हमारा जो माइंड सेट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। दिस व्हाट यू सेइंग, मतलब ये मतलब खामी तो है ना किसी न किसी जगह। अगर हमारी हुकूमत हो तब, किसी और की हुकूमत हो तब, अभी आपने हमें भी पॉइंट आउट किया है, ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो एक माइंड में बैठ के ये, मैंने गलत तो नहीं किया ना पॉइंट, मैं टू सम एक्सटेंट मैंने इसलिए कहा कि मैं ये चाहता ही हूं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मिसालें नहीं है जिनको हम अपने बच्चों को बता सकें कि जनाब ये देखें जी किसान साहब, जब तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, देखें ना आज अमेरिका पूरी दुनिया से बाहर जो है वो तो रमता चला जाता है, ना ह्यूमन राइट्स की उसे परवाह है ना किसी और की परवाह है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो आज आपने देखा कि वो आप उसको स्वामी कहें जो मर्जी कहें, लेकिन दैट इज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो है, उसकी सुपरमेसी है। वहां किसी और पर, यहां पर तो आदमी जान नहीं छोड़ते हमारे, वो हर आदमी जिसके हथे चढ़ जाता है, कोई उसको दे देता है, ये चढ़ जाता है उसके हथे, वो समझता है मैं अगले को लूं। ठीक है गिलान साहब, एक चीज मुझे जरा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है अभी कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसको कम करने के लिए फ्रॉम द करंट 7.4% टू 4.3% एंड करंट अकाउंट डेफिसिट फ्रॉम 8.4% टू 6.7%, और फिर जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसको इंक्रीज करने के लिए टारगेट रखा है अगले 5 से 7 साल में फ्रॉम 8.9% टू 15%। हाउ रियलिस्टिक इट इज़? ये शौकत तरीन साहब जो है हमारे, उन्होंने ये टारगेट सेट किया है, मुझे आप बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमी मुझे बताइएगा कि इज़ इट रियलिस्टिक? देखिए जी इसरार साहब, बुनियादी बात ये है कि ये टारगेट्स को पहली दफ़ा तो नहीं सेट हो रहे हैं, ना ही फिक्स किए जा रहे हैं, ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स अगर आप थोड़ा सा मुताला करें पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक हिस्ट्री का तो यू विल कम टू नो कि ये टारगेट्स हमेशा फिक्स भी किए जाते हैं और हमेशा फेल भी होते हैं। आप देखें कि जब पहली दफ़ा IMF 1996 का जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें GST आया था, जिसका बड़ा अफसोस है कि वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, हम उन्हें मस्टर नहीं कर रहे, उस वक्त ये भी आया था कि जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जाएगा और 22 लाख नए टैक्स दहिंदगान जो है वो दरियाफ्त किए जाएंगे, यानी उनको कहा गया इनकम टैक्स वालों को। एंड व्हाट हैपेंड, ये फिगर्स मैं कोट कर रहा हूँ, 2227 लोग मिले, 2227 लोग। यानी बेसिकली हमारा मसला जो है वो गवर्नेंस का है। बुनियादी तौर पे मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि सियासी पार्टियाँ, शाह साहब भी बैठे हैं, बाकी भी सब लोग सियासी हैं, सियासी पार्टियाँ जो इक़्तिदार में आने के लिए जद्दोजहद करती हैं, इक़्तिदार में फिर आ भी जाती हैं, नेचुरली किसी न किसी ने तो इक़्तिदार में आना है, उनके यहाँ आधा काम है, यानी इक़्तिदार में आने की बड़ी प्रैक्टिस है, कैसे वोट लेने हैं, बरादरी को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे कैंपेन चलानी है, जलसा कैसे करना है और आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद क्या करना है इसके बारे में तैयार, डिलीवरी कैसे करनी है, ना शैडो कैबिनेट्स हैं, ना मैनिफेस्टो है। यकीन कीजिए अभी भी इस वक्त मैनिफेस्टो नाम की कोई चीज मौजूद है, मैनिफेस्टोस तो हर पार्टी के हैं। नहीं वो मैनिफेस्टोस को ट्रांसफॉर्म करना इनटू रियलिटी नहीं। मैं समझता हूं कि किसी पार्टी को पूछ लीजिए, उनके चीफ से पूछ लीजिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। नहीं वो अलग बात है कि उनको ना याद हो, लेकिन मैनिफेस्टो तो हर पार्टी क्यों। बात यह है, देखें पार्टियों के अंदर पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसी जाति ना करें। देखें जी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान बनाने में कौम ने पाकिस्तान बनाया, किसी खास वडेरे ने, जागीरदार ने पाकिस्तान नहीं बनाया। एक लीडर के पीछे कहाँ से लोगों ने आकर पाकिस्तान बनाया, उन खित्तों के लोगों ने वोट दिया जिन्होंने पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ खड़ी हुई, कौम ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शन जिताया, कौम ने अयूब खान को इलेक्शन नहीं जिताया। फिर आप देखें जब भी कौम को फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मौका मिला, कौम ने मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से लोग पार्लियामेंट में आए हैं जब उनको फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मौका मिला। इसमें पाकिस्तान के साथ शुरू दिन से ज्यादती ये की गई है कि जो यहाँ की मदर पार्टी थी, मदर पार्टी को कायद-ए-आज़म अली के विसाल के बाद मदर पार्टी ने
ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने आप को अलाइन किया, पॉलिटिक्स छोड़ दी और उन्होंने वो काम नहीं किया जो पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मे था, लोगों को बाशऊर बनाना, लोगों को मंशूर देना, लोगों को मुख्तलिफ तौर पे। लेकिन ये तो आप कौम की बात कर रहे हैं, ये तो आप कौम की बात कर रहे हैं, ये तो आप कौम की बात कर रहे हैं। बात लीडरशिप की हो रही है गिलानी साहब कि हमारी जो लीडरशिप, हमारी कौम ने तो हर मौके पे हमें इज्जत दी है। बिल्कुल। किस मौके पे? जिससे आपने बताया कि हर कौम, हमारी कौम ने तो किसी मौके पे हमें लेट डाउन नहीं होने दिया। लीडरशिप देखें आप, लीडरशिप का मुझे जो बात हो रही है, जो गवर्नेंस की बात हो रही है ना, वो तो गवर्नेंस तो लीडरशिप ही करती है ना। मुझे सिर्फ ये बताएं, एक तो जो पहले मैंने ब्रेक से पहले जो एक नुक्ता छोड़ा था कि जैसे ही इलेक्ट हो जाती है हमारी लीडरशिप तो एक गैप आ जाता है इलेक्टेड में और इलेक्टेबल्स में, उनमें जो हमारे लीडर्स हैं और उनमें जो हमारी अवाम है, वो गैप बढ़ जाता है। पहले बिल्कुल साथ साथ होते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है, वो गैप बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? मेरे मुशाहिदे में ऐसी बात नहीं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमारे दरमियान और एक उस वक्त के दरमियान आपकी इस वक्त जो तमाम पॉलिसीज हैं वो कौम की उम्मीदों के मुताबिक है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक दी हुई कंडीशन। वॉर ऑन टेरर जो है आपके इलेक्टेड लोग, अब उसमें थोड़ी सी बात ये है कि इस वक्त जैसे बिग वी आर हैविंग ए कोलिशन पार्टनर्स के साथ यहाँ पे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इकट्ठे चलने का, और बिल्कुल एक दूसरे की इंटरेस्ट के खिलाफ भी कई कोर्ट। मेरा जो पॉइंट है वो ये है, जब वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वॉर राइट नाउ, तो कुछ देना पड़ता है। हमारी जो इकोनॉमी है, दिस इज अ वॉर इकोनॉमी, और वॉर इकोनॉमी में बेसिकली गिलानी से व्हाट हैपेंस इज कि आप जो भी प्लान कर लें वो ऑफसेट हो जाता है, क्योंकि आप प्लान करते कुछ हैं, वॉर होती है, वो कुछ और जाता है। तो इसलिए जो भी आप डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो भी करेंगे, वो ऑफसेट हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। वॉर इकोनॉमी में रहते हुए आप कैसे पूरा प्रोजेक्शंस जो है वो ले सकते हैं, और वो प्रोजेक्शंस की बुनियाद पर आप कहें जी कि ये 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ये रिजल्ट्स जो भी मैं टारगेट्स बता रहा था कि वो अचीवेबल हैं, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, अगर टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। वॉर एंड टेरर जो है ये सबके लिए एक मीनस है, पूरे पाकिस्तान के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए एक मीनस है। War on terror जो है, why don't we get out of it? We must get out of it. We must get out of it. But the conditions are such that Islamabad भी safe नहीं है। जैसे आप the conditions are such that even the allies don't listen to us. मुसलमान का गला फाड़ है, मुसलमान के मैं काकर साहब आपका तो चूंकि सूबा भी उस तरफ है और वो इधर से सरहद और उधर से सूबा बलोचिस्तान, ये सारा ब्रंट जो है वो फेस करते हैं आप। मुझे ये बताएं कि वॉर इकोनॉमी में आप कैसे प्लान कर सकते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। हमें आज ही मुझे पता चला कि जी 21 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है वॉर और टेरर की वजह से हमारे मुल्क, हमारे जैसे मुल्क है जिसके बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं। 21 खरब रुपए का 5 साल के अंदर अंदर जिस मुल्क का नुकसान हो जाए, वो क्या इवन वो जंग भी नहीं लड़ सकता, वो तो क्या प्लान करेगा, वो क्या डेवलपमेंट करेगा? बात घूम फिर के फिर पॉलिटिशियंस और जो डिक्टेटर्स हैं उन पे आएगी। गुज़िश्ता 5 साल में PIA जो है सालाना कोई 12 से 14 अरब रुपए नुकसान करता रहा है। उसके एक चेयरमैन तारिक कियानी साहब थे, जो तारिक किरमानी साहब सॉरी। तो तारिक किरमानी साहब से मैंने डिफेंस की एक कमेटी में पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि आप महीने के 28 लाख रुपए लेते हो जबकि PIA की ये कैफियत है? तो उन्होंने उनके जवाब देने का तरीका ये था, उसने कहा चूंकि ही वॉज बैक्ड बाई दी डिक्टेटर, राइट, और ही वॉज बैक्ड बाई दी शौकत अजीज, द देन प्राइम मिनिस्टर। नाउ बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या हमारी जो पॉलिटिकल और इवन जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है वो भी इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं होती है, और कौम के जो हालात हैं उनकी तसल्ली करने के लिए कोई भी उनको उनकी तशफ़ी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं और एक और सेनेटर साहब कामरान मुर्तज़ा साहब उन दिनों में गए, एक मिनिस्टर साहब थे जो उस रिजीम के थे, उसके चैम्बर में गए पार्लियामेंट हाउस में, तो हमें बताया गया कि जी वो मीटिंग में है, अंदर मीटिंग हो रही है, जगह नहीं है। तो जब हमने तारुफ कराया कि जी हम सेनेटर्स हैं, तो उन्होंने कहा तशरीफ ले जाइए। जब हम गए तो मिनिस्टर साहब अकेले बैठे सिगार का जो है पी रहे थे और पाँव उसने टेबल पे रखे थे। ये उसकी मीटिंग थी और अकेले उस कमरे में बैठे थे। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये बेसिकली आप यही शो कर रहे हैं। मुझे जफर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं
آپ کی گورنمنٹ جو پچھلی تھی اس میں بھی یاد ہے آپ کو کہ فورن کرنسی جو وہ اکاؤنٹس تھے وہ سیز کر لیے گئے تھے, وہ بڑا ایک فیاسکو ہوا تھا. اس وقت کیا کیا جائے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے؟ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس کا اور ٹرسٹ کا بڑا ڈیفیسٹ اس وقت فیس کر رہی ہے ہماری اکانومی. کیسے کیا جائے؟ آپ کا بھی جو ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس ہے اس والے. کسان صاحب, پہلی بات تو میں گیلانی صاحب کو, ہم تو تینوں پھر پالیٹکس سے ہمارا تعلق ہے, ان کا ڈائریکٹ یہ, لیکن ان کی بات میں بڑا وزن تھا ایک مطلب یہ اکثر کیا ہے مطلب وہ یہی ہے کہ بھائی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل لیڈر یہ وہ الیکشن لڑنے جیتنے اقتدار تک آنے تک تو وہ پہنچ جاتے ہیں, مطلب آگے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مطلب چونکہ کوئی واقعی نہ ڈیسک ورک ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. وہ سارے کا سارا پھر انحصار کرتے ہیں بیوروکریسی پر, سارے کا سارا انحصار کرتے ہیں ورلڈ بینک پر, سارے کا سارا انحصار کرتے ہیں پھر IMF پر, خود کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. یہ اب جو آپ کو جو آپ نے ہماری حکومت کا حوالہ دیا تھا اس وقت ایک بہت بڑا ایک چونکہ نیوکلیر ڈیوائس کا ایک تجربہ کیا گیا اور ایک ملک کو بہت بڑا ایک ڈیفنس ویپن دیا گیا جس پر ایک اس میں ریئیکشن آیا. اور یہ بھی میں آپ کو یہ بھی ریکارڈ پہ بات ہے کہ ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر جناب سرتاج عزیز صاحب بھی اور خود میاں صاحب نے بھی اور خود ہم نے بھی وہ اپنی اس غلطی کو بھی مانا ہم نے کہ وہ جو یہ ڈالر کا جو وہ فریز کیا گیا اور یہ وہ غلط وہ مانا, تو غلط فیصلے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. لیکن آج آپ نے جو پیچھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب جس پہ کانفیڈنس قوم کا بحال ہو. آج پوری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے اور قوم کا یقین مانے صاحب کہ کانفیڈنس اس طرح بحال ہوگا, ایک سیکنڈ منٹ لگے گا کہ پہلے تمام ٹاپ لیڈرشپ, اور کوئی مشکل بات نہیں, آج کل کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کس لیڈر کے وہ وردی والا لیڈر ہے یا شیروانی والا لیڈر ہے, انکلوڈنگ ایوری بڈی, وہ مبرہ نہیں ہے کوئی مبرہ نہیں ہے کہ اس کے بیرون ملک کتنے وہ واپس لے گئے. میں گیلانی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا یہی کویسچن کہ ہاؤ ٹو ریز دی کانفیڈنس ان دی اکانومی. اچھا جی, اس کو بات کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن ایک آپ کی اجازت سے میں ایک بات کروں. مثلا ہم IMF میں جا رہے ہیں, آج ریکویسٹ میرے خیال میں بھیج دی گئی ہے. اچھا, ہم IMF میں جا رہے ہیں, وی ول بی گیٹنگ سے اباؤٹ $6 بلین, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو خرچ کرنے کی کیا ابھی سے کیا پلاننگ ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنچ آ گیا فارن ایکسچینج کا, اس کو آپ میٹ کریں. جب آپ کی درآمدات جو ہیں وہ 40 کے قریب ہیں اور برآمدات 20 کے قریب ہیں اور 20 کا گیپ ہے, اور اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز 6 to 7 ہیں, 8 ہو جائیں گی, یا اور کوئی طریقوں سے آپ اور بھی منی چینجز والوں کو دبا دبو کے 1-8 بلین اور لے آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو $10-11 بلین کا جو گیپ ہے, تقریباً 1 بلین پر منتھ ہے, اس کی اگر روکنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے تو IMF سے ایک ٹرانش لائیے, دوسری ٹرانش لائیے, تیسری لائیے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. میں تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب آپ کا بھی, آپ تشریف لائے. کاکڑ صاحب آپ بھی بہت شکریہ آپ کا. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اللہ کرے کہ جو آپ نے تجویز دی ہے اس پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ عمل کرے. اور گیلانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص $100 کماتا ہے, اگر وہ اس میں 99 خرچ کرتا ہے اور $1 بچا لیتا ہے, وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے. اور اگر $100 وہ کماتا ہے اور 101 خرچتا ہے تو وہ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ہی سمپل سی بات ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے, اور پوری قوم کو اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سب کو اس معاملے میں ذرا آگے بڑھ کے ایک رول پلے کرنا چاہیے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.